बच्चों के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले नेटवर्क चाइल्ड राइट मूवमेंट का महाना इजलास। बच्चों के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली सिविल सोसाइटी तंजीमों के नेटवर्क चाइल्ड राइट मूवमेंट की जनरल बॉडी का महाना इजलास डॉक्टर नूरुज़्ज़मान रफ़ीक की सरबराही में गोद के ऑफिस गुलबर्ग में मुनक्किद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों और आइंदा के लाहे अमल के बारे में भी गौर व फिक्र किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गाजी साहब, सबसे पहले तो आपका कि आपने गुज़श्ता मीटिंग में कहा कि अगली मीटिंग जो है हमारे पास होएगी, और उसके बाद वाली मीटिंग भी आपने कहा कि इस तरीके से 2 मीटिंग्स आप करवा रहे हैं, और वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, बेसिकली आज आके हर मीटिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस तरीके से बच्चों के हवाले से, उनकी राइट्स के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। मकसद कहने का ये है कि हम सारे के सारे एक कॉज़ के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। उस दिन भी प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन अतीकुर्रहमान ने भी, डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब ने भी, और हम लोगों ने एक चीज़ की बात की कि हम लोग जब बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं और बच्चों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ इसको आप थोड़ा सा जो है ना वो इसका कैनवस को बड़ा किया। और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बॉय स्काउट्स वाले जो हैं यहाँ के इंचार्ज प्रोविंशियल, वो भी उसमें आए मीटिंग। जी, नज़ीर अहमद गाज़ी, मेरा ताल्लुक़ गोद से है, जहाँ पे आज हम होस्ट कर रहे हैं इस बड़ी खूबसूरत मीटिंग को। और गोद का जो काम है ये ख़ास तौर पे है खाना बदोश लोगों में, जिप्सीज़ में। तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट थी इन दिनों की। साल तो सारे लोग लगे हुए हैं, हम सब काम कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर नूरुज़्ज़मान रफ़ीक, सीनियर सहाफ़ी ज़मीर अफ़ाकी, नज़ीर गाज़ी, डॉक्टर सादिया, उज़्मा आशिक, राजा अब्बास, मिस फ़ातिमा और दीगर मेंबरान ने भी अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए CRM की अहमियत, अफ़ादियत और कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए इसे मज़ीद बेहतर और फ़ाल करने पर भी ज़ोर दिया और कहा कि CRM को बच्चों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर तालीमी मुस्तक़बिल के हवाले से अपनी काविशों को मज़ीद तेज़ करना होगा, ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम और गैर महफूज ना रहे। इस मौके पर बच्चों की बेहतरी और उनके हकूक़ के लिए आगाही फ़राहम करने के हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी पेश की गईं। CRM एक नेटवर्क है जो बच्चों के हकूक़ के लिए गुज़श्ता 12-13 साल से काम कर रहा है। आजकल ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो डॉक्टर नूरुज़्ज़मान साहब के पास है, और आज जो ये मीटिंग हुई है ये गोद के ऑफिस में नज़ीर गाज़ी साहब ने इसे होस्ट किया है। तो हम डॉक्टर नूरुज़्ज़मान साहब से और गाज़ी साहब से बारी बारी ये पूछेंगे कि जो CRM है, CRM नेटवर्क जो है, इसकी अहमियत, अफादियत और ये क्या कर रहा है। आप बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, तो इस वक्त तक आपकी कारकर्दगी क्या रही है और फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, और इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसके बारे में कुछ बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी माहाना मीटिंग होती है, और माहाना मीटिंग में हम लोग जो है वो तमाम वो चीज़ें जो कि बच्चों के हकूक़ के हवाले से अहमियत रखती हैं उस पर डिस्कस करते हैं, और आइंदा के लाहे अमल को भी देखते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। हमारा ये इस नेटवर्क में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी ख़ास तौर पे ऐसे अदारों की जो हुकूमत के अदारे हैं, एडवोकेसी ऐसे अदारों की जो कि इम्प्लीमेंटर्स हैं, और एडवोकेसी उनकी जो कि पॉलिसी लेवल पे यानी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उनके लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली हमारा सबका मकसद एक ही है कि हम मिलजुल कर उनको हर वक्त तैयार करें कि जी बच्चों के हकूक़, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कि किसी न किसी तरीके से अपने उनके हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, जैसे बॉन्डेड लेबर। आप समझते हैं कि जैसे भट्ठा में काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो है वो उनके साथ काम ना भी करना चाहें तो वो जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से जो लेबर, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के हवाले से अगर हम बात करें वो है। फिर इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चों में जिनसी हरासगी डे बाय डे बढ़ रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस कल जो है वो कॉर्पोरल पनिशमेंट का है। वो एक गुजरांवाला का बच्चा है जिसको कि बहुत ज़्यादा एक शख्स टीचर जो है उसने तशद्दुद किया, और इस तरीके से। तो हम ऐसे केसेस को भी डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हकाम बाला तक ये बातें पहुंच जाएं, और हकाम बाला के पास जब बातें पहुंचती हैं तो डेफिनेटली मीडिया क्योंकि साथ होता है, मीडिया से आप हैं, दूसरे हमारे साथी हैं
جو کہ میڈیا میں وہاں پہ باقاعدہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم لوگ کار کر رہے تھے۔ بہت شکریہ غازی صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے CRM کام کر رہا ہے نا، تو جو ایک بات ابھی انہوں نے کی کہ وہ گجرانوالے والا واقعہ، ظاہر ہے اس گجرانوالے والا واقعہ کا جو تھا، جب اس کی ایک ہائپ بنی، آپ جیسے لوگوں نے، مختلف لوگوں نے اسے اٹھایا، تو کل وہ بندہ پکڑا بھی گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے اور CRM اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر اور باؤنڈیڈ لیبر اور اس قسم کے ایشوز کو خاص طور پہ CRM کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کا ایک تو یہ ہے کہ اس کا ہیلتھ ہیزرڈس میں کی لسٹ میں آ جانا، یہ CRM کی کاوش اور اس کی سٹرگل کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسرا، جو ڈومیسٹک پہ لا یا اب وہ آیا ہے، اس کے اندر گو کہ ایک چھوٹی سی لائن ہے، لیکن اس لائن کا ایڈ ہونا بھی اس قانون میں یا اس مسودے میں جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے CRM کی سٹرگل ہے۔ آپ یہاں پہ اگر دیکھیں، سامنے ایک آپ کو سپلیمنٹ نظر آ رہا ہے چائلڈ رائٹس کا، یہ تمام صوبوں میں ایک ساتھ جو ہے نا یہ نکلا تھا، اور اس وقت شاید ہمارے یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف اور وزیر اعظم تھے نواز شریف، تو یہ ایک پورا لیٹر اس قسم کا جو ہے نا پرنٹ ہوا جو وہاں تک گیا۔ پھر CRM نے ہر موقع پہ، ابھی گجرانوالے والے جو واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، CRM کی ٹیم جو بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تھا، اس کی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے وہ ان علاقوں میں جاتے تھے، اور پوری فیکٹ فائنڈنگ لا کے اور اس پہ پوری رپورٹ تیار کر کے اور میڈیا کے ساتھ اس پہ پھر جو ہے نا پریس کانفرنس اور دوسرے ایشوز، اور جہاں تک بھی اس بچے کی کہہ لیں کہ داد رسائی اور اس کی فیملی، اور آئندہ بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس پہ یہاں جو پنجاب میں خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے کام کرنے والے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ CRM کی سخت کہہ لیں کہ جڑت، سب سے زیادہ ہمارا جو ہے نا CPWB جو ہے نا ادارہ ہے جو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اور دوسرے ایشوز پہ کام کر رہا ہے، ایز این گود آرگنائزیشن بھی، اور CRM کے کوآرڈینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ افتخار مبارک ڈاکٹر صاحب، ہم سب لوگ وہاں پہ ہر میٹنگ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور سول سوسائٹی کی طرف سے اور CRM کے ممبر اور CRM کے جو کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو بڑے بھرپور طریقے سے وہاں پہ ہم دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آواز کو، بچوں کی آواز کو جو ہے نا اٹھانے میں CRM کا بہت بڑا رول ہے، نہ صرف یہاں تک بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ، اور انشاءاللہ نیٹ ورک ہے، چونکہ یہ ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک آگے بڑھے گی، چلے گی، اور بچوں کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو فلفل کرانے کے لیے ہم گورنمنٹ کے اوپر ہر وقت اپنا پریشر جو ہے نا وہ ڈالتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے سنا اور دیکھا آج کی اس میٹنگ کو۔ CRM بنیادی طور پہ کوئی 33 سے 32 آرگنائزیشن کا نیٹ ورک ہے، اور پچھلے 12 سے 13 سال سے یہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ نے غازی صاحب کی بات سنی، آپ نے ڈاکٹر نور الزمان صاحب کی بات سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو دوسرے دوست آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی تجاویز دی۔ بنیادی مقصد اس سارے نیٹ ورک کا ایک ہی ہے کہ ہمارا بچہ، سب کا بچہ ہو، محفوظ رہے، اور وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر، صحن میں، سڑک پر، اسکول میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے، بلا خوف و خطر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رپورٹ سٹی پریس۔